Hainahay one day seminar kalajak JARC JAC Kunai Manjulaijak Alsani seminar Koksapanda North Moharanipur Kelemura subdivision ni andaro te obono sakka borong bisingo anai salmari bobo obo haiklaino committee ni bisingo kopsalai mani yagulo boroni bangma dal bidal sanmung rokno supungjak yangi borok aprubo lahar kasulaka eba root block haleka aroni bisingo no borong ganang sar minister tribal welfare minister bini khupri borokno pogragi samani yagulo bangma sal eba jora kitinggi borokno nasingani bagui jora riwei rijaka o jorani bisingo jodi borok baite baisa haiyei eba borokno notice rohori eba borokno kok salainani bagui jorani bisingo borok baite baisa kifli kok sapia hangkai borokni bisingtibo aina hai pipeline ba indefinite soba khlainani bagui borokni bisingo kok kesar kejotolu borok সারেন্ডার ফাইনাল চেক রেজাগো রামনগর রেজাগো ত্রিপুরা সরকারকে जों তিনি ফাইমানি 1995 সনেতে তিনি ফাইমানি 32-33 সরকারকা তিনি পর্যন্ত কোনো কিছু চুন রিয়া মাঠে খান্দার রিয়া কক বাইকে যাও সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস সিপিএম সাও স্বর্ণ যুগুংখা তাই কাইসা সাও হীরা যুগুংখা কিন্তু জংনকে তাবক ফানানি জায়গা অমনে বাগাইছে जों মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার প্রশ্ন ফাইও কেন্দ্র সরকার 2009 সনে উত্তর পূর্বাঞ্চল যত সামুদ্রিকরা তাঙ্গাই বদল স্লাইডে জবা খাইনের প্রতিনি কিফিল ফাইয়ে যদি তমুক পুনর্বাসন প্যাকেজ রেজাগো মানো নক মানো বুক মানো ড্রাইভ পুরস্কার ফেনাবাগৈ মানো দেয় जोंबो सालसा स्लाइडे जबा खाइ फाइजा एसएलआर AK-47 कार्बान থেকে তিনি রকেট লঞ্চার গ্রেনেড যত জমারমে কেন जों मायां खाबा जों तो पाकिस्तानी सरकारनोर जों आत्मसमर्पण खायाब्ला बांग्लादेशरो जों सिलाया खायाब्ला त्रिपुराओ जों त्रिपुरानि नागरिक भारतनि नागरिक अरनि जों बुटा केन जों मायां खा जों रना नानाय अबकावसे जों प्रश्न खाइ दङ JAC JRC जेराव दा खरमपुराव दमुक सरकारि मेके जिनिस सिलायनो जमानि मानि फिरो गरे जों पाकिस्तानाव थाङो सारेन्डार खालायनाय आफगानिस्तानाव थाङो सारेन्डार खालायनाय बांलादेशआव जों थाङो सारेन्डार खालायनाय अबकाव जों सुमुय दङ अबर बागुर मुख्यमन्त्री जों मालायनांथ जिनि दुखी दङ जों कक सानामो जोंबो दमुक राज्यपालरो जों 20 तारिखआव तो कक दंनेखा मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा ट्राइबेल मन्त्रीनाव खायखा IGP DGP जत जायगा खायखा चिफ मिनिस्टारनो खायै पेरतो खुनजु खोनाया मागे जों भारतनि प्रधानमन्त्रीर दिल्लीआव जों थानाय स्वराष्ट्र दप्तरनि मन्त्रीनाव थानाय आशुक बाइफोरनो जों पुनर्बासन नांगौसेखे बाइथा भारतनि राष्ट्रपति रायजिना हलो जों लेनाय आशुक बाइफोरनि आखे त्रिपुरा सरकार भारत सरकारनि बिरुद्धे UK लन्डन एमनेस्टी इन्टारनेशनल स्पेशल सेक्रेटारि कक्तन्तना आं जीवनिया दिनै नावनो साका कुमार जमातिया बनबा आं हाकसान आनि सिबाय दिनु তাই নাইনেগ্রা জুবাউনি 3 মাস সমাধান সমস্যা ভাইকে খায় হামবাই চিনি মিডিয়া তাকু রনো তিনি আরো ফাই মানজা ফাইন বাগৈ তিনি আরো তিনি নর্থ মহারানীপুরনি যিনি আবো কমিটি হলো সিলাইবাই জবা খাই ফাইনে বদল কাইনি জয়েন্ট অ্যাকশন রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি JARC জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি JAC Pre-98 এবং Post-19 ni anggai tini o committee holo salsani awareness kam seminar ni meeting tini obo bai 4 time ni meeting gao meeting go tini phaimanja phaika tini central executive committee ni JAC ni president bromnang tini uttom deriang ebong tai bo phaimanja phaika JARC ni central executive committee ni general secretary bromnang tini অনন্ত কুমার জমাতিয়া এবং ফাইমানজা ফাইকা JARC ni সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি ni তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ব্রহ্মনাং তিনি নারায়ণ দেব বর্মা তেবি ফাইমাইজা ফাইকা তিনি সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার JAC ni ব্রহ্মনাং দবজিরিয়াং এবং অমরপুর ব্লক আমচাইনি তিনি রিটার্নিস বদলনি লিডার ব্রহ্মনাং সুদন জমাতিয়া তাই যত আমচাইও সাসা সিলাইবাই
coba kelai penai cini NLF tintakuk ATTF BNCT TTYF TTBF ATBF TLU ni joto cini orang ni sengkerak jara ritanis takurono ani hamjamu ebong cini media takurono cini JARC ebong JAC ni ngai du pojana kha kam ebong coba nesibai ani bumung jibon joriang ang bodol kainai JAC ebong JARC ni as a convener ebong media spokesperson no tini thaisa thaisu kok sana ni no ni media biskango choma phayo chini central executive committee JARC ebong JAC chenglai thanjak salo chung siddhanto namani all Tripurani all district ni all block level o salchani chini amte hai awareness meeting ba kokcha pana cheng khana ni ge poila wa chini meeting cheng khaika lai thana 14 tarik jeta August 2026 chini Friday ni sal tongmani o jarao South district ni chini Kila ebong Matabari block kaini block ni ritanis ne toyoi Kila ni Chongpring holo cheng kaisa salchani meeting khaika ana hambai chini media takuk rono karon chengto chini JARC ebong JAC chung 9.4 of demand jeta tin abo core demand chung abono toyoi Tripura hastini tabuni je government sarkar no chini 8 tarik June 2026 no chini boromnang Tripura Sahamre Mantri Travel Minister naro chung 9.4 of demand chung memorandum submit khlaika apro chung koikha waiting 1 week ni bisingo chung bai high level discussion khlainani abone kono response maya next chung 17 tarik June 2026 chini Tripura hastini boromnang CM Professor Dr. Manik Sahaji naro chung ultimatum chung rikha chung saka 24 tarik June 2026 chini apro 7 din ni sal tongmani chini national highway 8 number এবং railway track abo chini indefinite period ni blockade khaijaknai ni ching samani pore 23 tarik August chini travel for director kam additional secretary bini chairmanship Gorkha Bosti ni PN complex conference holo kaisa line department meeting ongkha simple meeting abo o jaga chini bodol kaini ni representative JAC এবং JRC chingoro attend khlaika abo kintu kono permanent solution ongya next chung 2 tarik August almost ni 2 tarik August chini bodol kaine chini central committee chung decision nawaya kane chung kaisa media press list khaimani ora chung saka 10 of August 2026 ni bisingo jodi chung bai CM kok sayang khang ke chung 13 tarik August 2026 বৃহস্পতিবার second time high no high indefinite period railway এবং route blockade movement chung khlaina hine chung deadline limani poreo SPSB special brand ni SP bochona 11 tarik chuna call khaiye bini chamber bortola ni SP office faina bogo chuna koikha oro jaga chung thangka bini concern message manmani pore chini kaitham delegation members boromnam Uttom Joy Riang bo JAC ni president angsak baitam Jibon Joy Riang bodol kainini as a convener ebong media spokesperson ebong chini assistant general secretary boromnam Narayan Dev Borma thangai SPSB bai chung ada konta kok saka bro chuno obono saka je biskango 18 independence day Bharotni 80তম স্বাধীনতা দিবস tongo 9তম orolahar ka soka hangka gainke students thana phainani jeta patient ambulance ni rugi এবং টাঙ্গি চানাই কর্মচারী যতনি জংজাল আচাইনাই আবনো বাগে যত দিক দিয়া ওয়ানসগৈ অব চিনি 13 তারিখ নি যে সাকরাইজাক লাহার কা সনানো কিসা উইথড্র খাইনানি ডিফার এবং পোস্টপোন খাইনানি ব্রাউ সাকা এবং চিনি ব্রমনাং ট্রাভেল ফর মিনিস্টার বচুন কইখা অব চিং চিনি প্রেস রিলিজ খাইমানি পরেব 5 তারিখ আগস্ট ব্রমনাং ট্রাভেল ফর মিনিস্টার ni chairmanship tai kaisa chungno meeting conduct khaijakha abo nini Gorkha Bosti ni PN complex apro online department ebong chini JAC ebong JARC ni chini 8 delegation member representative chung attend to kok salekha kintu tini porjonto chini ro abo salemani kono tentative minute busok phaya kono action bo najagya ongmani pore tabuni BJP IPFT Tripura motha bodol kaithamni alliance government ni sakago chini poito kamasogoi chini poito chayamsogoi laithanai 20 of August 20 tarik August বৃহস্পতিবার oroni chini His Excellencies Governor
borong chini hastefa indra naldo nyoro luk bobon agotlaw chung 9.4 of demand chung submit khlaiga tabo chobona noni media bisinge serai sanane muchongo 2029 যখন ভারতবর্ষ অটল বিহারী বাজপেয়ী পয়লা বিজেপি ni গভর্নমেন্ট or ফর্মঙ্গো আপরো হোম এফেয়ার্স ni বালজার মানজাক LK আদবানি লালকৃষ্ণ আদবানি আপরো কাইসা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন খাইজাক তঙ্গ স্বরাষ্ট্র দপ্তর ni হইতে নর্থ ইস্ট ত্রিপুরা এবং জম্মু এন্ড কাশ্মীর ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নক্সালবাদী রাও তমনব্রাও তমকচানি হালাও কিফিলি ফাইকা হাংখাংকে সাইচং তো কুনিং তো কাইতামন তো সিলাই তো বুবই সিলাই সারা ফোন লিস্টের কিফিলি ফাইকাংকে ব্রন কেন্দ্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাকলাইজাক প্যাকেজ রিহ্যাবিলিটেশন রিনানি কিন্তু চিনি জেএসি জিআরসিসি বদলো এনএলএফটি এটিটি বিএনসিটি টাইগার ফোর্স গিলামা তঙ্গো 1995 এবং 2002-3 তিনি সিলাইয়া কারে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কবুকমানি বিসিংতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কইমানি বিসিংতে ফাইমানি পরে তিনি পর্যন্ত টেন্টেটিভ জন্য কোনো স্পেসিফিক রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ রিজে ইয়াংথানি ন তাবুক চিনি অব 9.4 অফ ডিমান্ড এবং গভর্নমেন্ট আরো চিনো রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ রিনান বগে जों তাবুক ডিমান্ড খাইমা তঙ্গো তাবো আরো কক আছেখা যে ত্রিপুরা হাস্তেও তাইবো রিটার্নিস গ্রুপ তঙ্গো তামো হাস্তেফা গ্রুপ হিন্দি তামো গ্রুপ হিন্দি ব্রবো তাবো সালসা সানি পরে লাহার কাজ হনানি 72 आवर नि अल्टीमेटाम बक्सा साव 28 तारिखो काज हनाय आबो अल्टीमेटाम जोंनिया बो जों साका हमते हेके जों चाबजाया जदि अंगुइ तंखा हांखांखांके सिनि रिहैबिलिटेशन पैकेज कोनो दिन जों सक्सेसफुल खायमांग्रा ताबुनि गभर्नमेन्ट जोंनो रिहैबिलिटेशन मानथोम रिनानि ब्र गसेया आंखे अबनो नावनि मीडिया माध्यमे सराय नाय तौनाय चिनि त्रिपुरा हासेन लुकुराव एबं चिनि रिटार्निस न कबकनाय निनि दल आनि दल फनंगतो किन्तु मुभमेन्ट एजिटेशनो थुपसा एकदम कराक खायनो नांनाय कारण दलसा जदि अंखांकिनि नि सेपारेट डिमान्ड दंफानो गभर्नमेन्ट आइबो मकल मा कायचमनाय जे जदि जों निनि दल आनि दलके दंगंगांके ताबोनि गभर्नमेन्ट ब्रा बुखु बायसिमिसे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास साव बक्सा साव बागे बामफ्रंट सरकार हीरा जुंगा ताबुक साबो साका स्वर्ण जुंगा किन्तु ताबुक नौजा तंग रिटार्निस राव जारा सरकार एवं सेंट्रल गवर्नमेंट कबुक किफिल फाइनारनि कोनो विकास ताबो पजो करे अमन बगने नौनि हयते डिप्राइभ तैनि हयते डिप्राइभ चिराराव एजुकेशन हयते डिप्राइभ राबार प्लांटेशन एपरेनि आरओएफआर पाट्टा एपरेनि लैंड राइट जतने हयते ताबुकसिनि दल डिप्राइभ अबचनो नायनान बगिनो जों गवर्नमेंट आरो अल्टीमेटाम रेखा ताबुक पाइथागो चिनि जेएससी जिआरसीसी ननि मीडिया थ्रू दे अबनो जों सानाय तमं डाक्ति रिहैबिलिटेशन पैकेज न जदि 9.4 ऑफ डिमांड न जदि गवर्नमेंट सुपुंया अंखा हंके जों कतर चबाओ जों अंखनानि बायदंनाय चबा अंखर यदि कोनो कारणे जदि रवाले बुले तोले ताबुनि पीसफुल जदि ब्रेक अंगै ल एंड ऑर्डर सिचुएशन ब्रेक अंगै काशानि रांमा आलिखा पुलिसनि बख फातेखा चिनि फन फातेखा गारि तारि तो खूब जगह सकसा जखा एमन तुंफ्लाय थांखांके अबनि टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट मानानाय एबं बिनि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर मानानाय तमो याके चिनि 9.4 अफ डिमान्ड दायति सुपुंना खायथौ एबं चिनि दुख कष्ट न बुचिना बगे चंबाय कक साना बगे सीएम ननि मीडिया बिसिंगे नमान लगे लगे चंबाय कक सानानि तैयारमतो तमो अमतिं यांखांके जोंथ सबसे दल गोबां दल कटर जों लाहार का सनान बगै एबं मुभमेन्ट खाना बगै जों तैयार दङ थैनाखौ थैनानै तैयार दङ जों चिनि मुभमेन्ट नि हयते याकुं यांसायफोनो जों उंस्लग्रा अमा सुख सानान बगैनो दिनै न मीडिया राव न जों मारिंगो न जराव फायो जों बे मानजमा बगै न बेलाय बेलायखनो हामबाय आंनि सिनेमुंखानो जीवन जरियां आं एजे कनभेनार एवं ताबुक बदल कायनि जॉइंट एक्शन रिहैबिलिटेशन कमिटी JARC एवं जॉइंट एक्शन कमिटी JAC प्री-98 एवं पोस्ट-98 रिटार्निसनि एज ए कनभेनार एवं मीडिया स्पोक पर्सन आं दिनै रिटार्न खायफायमानि 1995 आं NLFT बरक आर्मी पहिला NLFT चबा संसाय फैनाय अबदलनि आं कायसा केप्टेन